Okay, so we're gonna be hunting some fads. I'm here with Master Igor, the legendary. So long time no see. Welcome back to the channel. Almost 2 weeks before we got into action, so hope we can get some good catch and have some good fish for dinner. Let's go! And here we are, my first drop on the fads using Pathos Laser 75 from my buddy. And my first fish was a black trigger fish. These fish are common here in the fads. And our first fish of the day, giant triggerfish, so big, 5 kilos. Ay, gawin. Abit mo kabuhi. Oh, first catch. So we keep moving from one fads to another just to find pelagics like wahoo and king mackerel, and we're using a decoy. But unfortunately we haven't seen one, so we take advantage of shooting this fish hanging out on these fads just to cover up our expenses from the fuel and ice. At this time I'm aiming on a school of rainbow runners. Hey, yeah, hey, hey, yeah, oh, oh. Kaanin dut sa panahon, tagat ako king gato, pana sa kamot, tala ang damgo ako si Spiro Wannabe, wapong mananagat. That's some good size rainbow runner in the Payao. And on this drop, another species hanging out on this coconut leaves. We call this Payao or habong. It's a scrolled file fish, or in local name we call it saguksok. This is very delicious in grilling. Langoy sa kalinaw, confident pisan ng atang tubig. Usahay lubog, usahay tinaw. Ang ngita ko kista pero mas daghan ng kapaw kaysa mamaw. Spiro Wannabe di man eksperto, pero kantat ko kay kada daig na ko'y matunan na bago. Spiro Wannabe, patulong sa kantil, kalibutan sa ilawong nga daghang snapper. Bisan waling sor na madakpan, naaman ko'y matirang amongit, bayang upulgan. Ako si Spiro Wannabe, pamanala sa bunta tili sa gabi. Kay basin malipatan, ni misis kamangon unya ni pare. Ipa na o pangandoy, aron makaista kay bitri na sige baboy. Aron pot kain taw maluwas sa panudan o pamalik ka mahal pati na bugas. Sa matatay ba kong giyampo, na magrasyahan ko o kista nga dagko. Sa masatang ikimang sa upugapo, pekinima o'y kwartang inaw. Sureball na ang subat, tuwak ilaw. Usahay magpamabaw, usahay magpalaong, pero perming hunahulong kondisyon sa kaugalingon. Spiro Wannabe ko sa ngalan sponsori ko ninyo tarbong aspirgan. Carbon finsok mahalong nga action cam para i-shoutout. Tamutanan, istadiling na jikalit kaibong kalisan, kanlay ubod lugan. Maski istang magtaraw-karaw, sama sa bilason tabang kubukan duhaw. Spiro Wannabe di man eksperto, pero andang ko kay kada dahil ako'y matunang nga bago. Na 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 na. Ang daw misidlag sa akong atang, sa kasilaw
ko kautuban, di mahimutang. Inispiro hanapin daw sa makasakahayap, napisan usahay walay kuha. Pagpos gihapon sa blog, pero hanapin ko natunga sa dagat at dunay nilago. Pana kong pangandoy akong isandigan, isa nung sapat mo balik ko sa kadagatan. Hindi lang isda ang akong pangita, kundi ang kalinong at inuutod sa kasing-kasing. Kaya dagat at tudlo nga ang itamagapit, nakapakaayong isda maong ayaw ko dati. Kabalag ihapon ang panapit. And after 6 hours of spur fishing in the blue water, the weather turns nasty, so we decided to head back home after this final drop. Tang bakla ang ugong mga buhi pa, kinis pero wala nakiting nga sa kadagatan. Napaplag o kalipay ng balay kay pantana, kay bahalag ka may siguradong naulay pa. Pana, kay bahalag ka may siguradong na ay lamoy. Osos pero anape, ikaw jay di ka mang di kainin pa re. And I'm gonna be sharing you a spur fishing tip from the legendary Spiros. Always shoot the fish that wants to be shot. Don't chase the fish. Dive safe always, and I'll see you on the next vlog. Hey,